Что для танцев нам поздно или рано. Повышай настроение, зумба наше спасение. Повторяем за мной все. Давай со мной. Are you ready? I love you right at the back over there. Come on. Stretch. 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 Ladies and gentlemen, you have some more time, near about 15 minutes for your first 21 km run. So please join us and warm up yourself. आइए 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 अपने अंदर जोश लाइए और रन के लिए अपने आप को तगड़ा बनाइए। धन्यवाद। अभी भी 15 मिनट बाकी है 21 किलोमीटर का लाइन अप। आज दौड़ेंगे धावक और पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे धावक। असम रायपुर हाफ मैराथन 2020। फॉलो दैट, कम ऑन। आपको इसको फॉलो करना है। Hay luna llena y el agua estamos cazando. No viene el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. और भी मत खा क्यों? वही तो